वोटिंगाक आनी एक वीक उरलेलो आसा लोकसभाचे आनी लोकसभाच्या एका लागीं पावता पावता आनीक फावट आमी पत्ते येयलेले आसा बाब आमदार तसो मंत्री सुभाष फळदेसायच्या घरा सर आनी एक वीक उरला म्हणल्यार जाता आनी ज्या भाशेन तुमी सांगे आतां तुमी कुंकोळेच्यानूय भोंवता म्हणून आवाज येता वा तुमी त्या हाडच्यान आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी इन्चार्जूय आसा सर ओवरऑल कशें दिसता आतां लागीं पावता पावता लागीं पावता पावता वी आर मोर कम्फर्टेबल वी आर फिलींग व्हेरी सेक्युअर्ड आनीक ज्या रितीन आमचें कॅम्पेन टेक ऑफ जाल्लें आसा इट इज गोईंग व्हेरी स्मुथली इनिशियली कॅन्डिडेट बीइंग नॉन पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आमकां पळोवपाक वतालें बट शी पिक्ड अप व्हेरी फास्ट एंड वी हॅव कवर्ड 2 stages 2 phases are over and 2 phases म्हळ्यार फक्त टच एंड गो न्ही every constituency every panchayat she has taken the meetings and then she has come out now final round would be public meetings and a public meeting in हे जातले first round आमचो गेलो कार्यकर्ता second round गेलो आमचो every panchayat corner meetings third is now corner meeting as well as Jahir Sabha public meetings so Narendraji Modiचे पंतप्रधानाची meeting very huge crowd he pulled and he assured the Goans that the double engine government will perform and तांचे सगळे ऑब्जेक्टिव्स आनी फुडें कितें आमचो मॅनिफेस्टो आसा that he has declared सो म्हाका दिसता की आमी गोंयान भितर हांव खुबशा मतदारसंघांनी भोंवता म्हणजे ऑर्गनायजेशनल सेटअप करपा खातीर 50 प्रमुख जावं बूथ समितीज that is my priority so I go to various different this during the first phase second phase I did that now I'm concentrating on एक प्रभारी म्हणून आमचे कोंकणी मतदारसंघान आनी सांगे मतदारसंघान सो सांगे I would get a lead over 10,000 and Konkalim also I am looking for a lead which is not expected by anybody because the kind of minority majority combination but minorities also would try म्हणजे खूबशा मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक लागले आसात यू फील डेफिनेटली PM मोदीज मिटींग द वे तेणें लोकांच्या फुड्यान आपणाचे विचार मांडले डेफिनेटली विल चेंज डेफिनेटली when I was there in Prime Minister's meeting I saw not only the Hindus the minorities to a larger extent which I have never seen before so people have started believing in BJP's ideology जे काँग्रेसीन BJP बद्दल कितें केल्लें न्ही ती कोंकण्याची पार्टी ती हिंदूची पार्टी ते तुमकां हे करतले ते करतले नाव दॅट इज गॉन आउट ऑफ मायंड you know it's because of that I have seen Muslims and Catholics also they were in majority in this meeting so slowly the BJP's ideology seems to be getting acquainted I mean the people are getting acquainted with that and people are we have started believing that this is a most non-communal party which is keeping all म्हणजे सबका साथ म्हणतात all religious आमचे caste creed सगळे एकठांय yeah that people started believing and we do that तुमकां दिसता की अजूनही तो टार्गेट हा पळय तुमचा हा सक्षम 60,000 is I mean we would cross 60,000 that is my confidence now you see why it is not just तू सांगपा जाय म्हणून सांगपाचें न्ही आमचे कडेन मडकय नासलो त्या वेळार आमी ओन्ली 9,000 आमकां शॉर्ट जातालें आमचे कडेन मडकय नासलो त्या वेळार हांव आमदार नासलो आय फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय कूड गेट ओन्ली 3,000 दीस टायम आय वील बी गेटींग 10,000 काणकोण आमचे बरोबर आमदार नासलो एट दॅट टायम ही गेव 5,000 नाव ही वूड गो टू 8 to 10,000 नाव शिरोडा किंवा आमचे मडकय आसतले दिगंबर कामत नासलो ही वूड अगेन पुल दी वोट्स सो नाव वी आर इन मेजॉरिटी 33 MLAs आर विथ अस आनी तूं सावथाक पळयलें जर जायत जाल्यार वी will be pulling in every constituency we will be performing better than 2019 election you will believe or not म्हाका खबर आसा की तूं बिलीव करचेच पडटलें because we are more in numbers as far as assembly constituencies are concerned yeah and we have strengthened our organization more this thing आमचे प्रोग्राम्स जाल्ले आसा फोंडा एंटायर तालुका आमचे बरोबर आसा मोर्मुगांव तुवें पयलें जर जाय जाल्यार पयले फावटी आमचे आंतोन वाज थीम आमदार आसा 7,000 people he could get to Modi's rally 7,000 लोक ताणें हाडले आनी प्रॅक्टिकली हाडून दाखयले सो दिस इज हाव ऑल दी कॉन्स्टिट्युएन्सीज वील गेट रमाकांत बोरकर सगळे येवपाक लागले म्हणजे आयज BJPन भितर सारके म्हणजे खुबशे लोक येवन जॉयन जावपाक लागले पार्टी स्ट्रेंथन जावपाक लागली
सो प्रभारी म्हणून आनी एक फुडें विचार केले, प्रभारी म्हणून तुम्ही कुंकळ्ळेन आसा तेन्ना अशें आयकलां की तुम्ही कुंकळ्ळे ऑफिसूय ओपन केलें, बरें? आमचे पयलें ऑफिस आशिल्लेंच कुंकळ्ळी. फॉर सम रिजन्स इट वॉज नॉट फंक्शनल टू दी एक्सटेंट रिक्वायर्ड. हांवें वचून तातूंत भितर कार्यकर्त्यां भितर एक नवे उमेद उत्साह हाडलो. एक तांकां दिसपाक लागलें की वी कूड डू परफॉर्म. आनी हांवें इतलेंय सांगिल्लें आसा की कुंकळ्ळीन भितर इट इज नॉट only for during the elections but after elections also I would take care, because all those people who come forward supporting BJP, they should not be lost, they should not be तितल्या टायमार येयले आनी मागीर कोणा कडेन वचपाचें तांकां. सो तूं आसा म्हणून हांव आसा, कळ्ळें न्ही. आनी आय एम व्हेरी क्लोज टू कुंकलीम हियर, कळ्ळें न्ही. आनी म्हजें घरय आसा तें कुंकळीकच आसा. सो दिस माय हावस, द न्यू हावस which is built is लोकसभा म्हणून असेंब्लीकूय लागीं ना. असेंब्ली आसा, असेंब्ली आय एम व्हेरी सेफ इन सांगेम ऑल्सो. आय एम व्हेरी सेफ इन सांगेम. इट इज नॉट ओनली ऑप्शन दवरूंक शकता, ऑप्शन दवरपाक शकता जावं बाकीचे. म्हाका ऑप्शन्स खूब आसात, कळ्ळें न्ही. म्हाका केपें आसा, कळ्ळें न्ही. म्हाका केप्यां आयज हें आसा, काँग्रेसी कडेन आसा, कळ्ळें न्ही. हांव सगळें सांगना, पण आय हॅव लॉट ऑफ बट माय बेजिकली I would try to work in all constituencies. तूं पयलें जर जायत काणकोण वचून हांवें 2 दीस थंय संघटनेचें काम केलें. 50 प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या. मोर्मुगांव वचून गेलें. इट इज व्हेरी फार फ्रॉम माय. मोर्मुगांव वचून पार्टी ऑर्गनायझेशन काम केल्लें आसा. सो ऑर्गनायझेशन, बिकॉज आय एम देर इन दीस पार्टी फॉर मोर दॅन 30 years, आय हॅव गॉट म्हणजे मोर दॅन एनीबडी एल्स. आय नो बेटर. आणि ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ्स ज्यो आसात त्यो आमी पळयता. हाव आय हॅव ग्रोन अप, नॉट बिकॉज ऑफ मसल पावर, नॉट बिकॉज ऑफ मनी पावर, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फॅमिली पॉलिटिक्स. आय हॅव ग्रोन अप फ्रॉम द कार्यकर्ता टू बूथ प्रमुख टू मंडळ अध्यक्ष टू साऊथ गोवा प्रेसिडेंट टू द स्पोक्स पर्सन टू द MLA डेप्युटी अशें जिल्हा हें सगळें करीत आयिल्लें आसा. सो आय बिल्ड माय political career in such a fashion that I have enjoyed every position in this party. सालसेतच्यान कशें आसा तुमी आजच्या पोझिशन? सालसेतच्यान तुमी पळयलें जर जायत, इट इज मच 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 बेटर दॅन एनी टायम अर्लियर. यू नो, सालसेतान भितर आमकां नावेलीम उल्हास तुवेकर आयलो. सालसेतान भितर मडगांव आमकां आयलो. कुर्तोरी आमकां परत एक फावटी सपोर्टेड जालो. सो ऑल दीस वील बेनिफीट अस. एंड एट द सेम टायम आमी पळयलें जर जायत जाल्यार आमी वी हॅव बिल्ट इन वेल्डीम ऑल्सो. टू सम एक्सटेंट आमी हातूनय वतले. आतां नुवें पळय तुमकां सालसेतान भितर आमकां व्हेरी स्ट्रॉंग होल्ड जालो आतां. आनी मे नॉट बी, वी मे नॉट गेट this lead over Nuem, but a substantial lead will be curtailed of the Congress. Kurtorim we may not get lead, I can't say, but हांव तुका प्रॅक्टिकल उलयतां. बगीत मेळपा जाय म्हणून हांव सांगना. अनबिलिवेबल आमी उलयना. आमी म्हणटात की इट वील कर्टेल द लीड ऑफ काँग्रेस टू अ व्हेरी सबस्टेन्शियल लेवल, बोथ दिस नुवेम एज वेल एज कुर्तोरीम आनी इवन वेल्डीम. सो आमकां शॉर्टफॉल कितें आशिल्लें 9,000. दॅट 9,000 मेकअप जातलें म्हणजे एकच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांग्यार, वीच आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. So overall पळोवंक गेले जाल्यार you are comfortably positioned now. Very comfortable. That's why we say that yes, we will stick to 60,000. We had a target of 60,000 and we have, as of today, we have achieved target of 60,000. So another week's time is left. And you see the opposite candidate, ताजेर एक तो कॉन्ट्रोवर्सींक आज विजय सरदेसान बरो एक तुवें पळयलो आसतलो, एक चणक तेणें केला आनी तें तोंड उगडटकच खंय तें फासा लागता. कळ्ळें तुका तें वॉट इज म्हणजे विजय म्हणटा जो पर्यंत तो चणकाचें तोंड बंद आसा तो पर्यंत तें सेफ आसता. तोंड उक्ती करून कितें खावपा वयता तेन्ना तो गरो लागता. विजयान ताका पॉयंट मारलो. सो द कॅन्डिडेट इटसेल्फ इज मेकिंग इनवायटींग कॉन्ट्रोवर्सीज ऑन हीज कॅरेक्टर, on his political career. You know, the one who is contesting at a higher position should not act so foolishly like any म्हणजे जो बेजबाबदार मनीस आसता, बेजबाबदार एक्टिविस्ट कोणाचेर आरोप करता पळय न्ही तशें करता. काल ताणें विजयाचेर आरोप केले, ताणें जोकीचेर आरोप केले. म्हणजे हे पयलींचो ऑडियो डेफिनेटली एनीबडी वील हर्ट. अरे हांव ताजे बरोबर शेअर करता आनी तो ताणें पयलें म्हाजे बद्दल ताजें मत कितें आशिल्लें. सो विजय वूड ऑलवेज थिंक दॅट दीस पर्सन इज नॉट अ रिलायबल पर्सन
this person is a foolish who can anytime spell out anything about anybody. By saying this, you to Vijay lagi atta. No, even if I was at Vijay's place, then I would have felt the same thing, because till now Vijay didn't know that he has spelled out whatever म्हणजे जे पळय ताजे पॉयजन आसा पळय ताजे मायंडाक बाकीच्या विशीं ते सम टायम अगो ही हॅड स्पेल्ड आउट. सो इज दीस पर्सन इज रिलायबल, इज दीस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, इज दीस पर्सन इज फेथफूल, is he deserves to be supported? All these questions are arising, all those who are sharing a platform with him. So it is always a threat working with such person who at any point of time mischievously or भुरगेपणांतल्यान इनमॅच्युअर्ड जाल्ल्या भशेन कित्याक कितें उलयलें जर जायत केन्ना कितें जातलें म्हणून कोण जाणा. सो फायनली वॉट हॅज बीन आतां काबार करता करता फायनली तुमी लोकांच्या फुड्यान कितें सांगलां, कित्याक लोक केन्नाय फुडें वच कितें ना कितें विशय आसतात. विषय म्हणजे इलेक्शन्स आर फॉर दॅट, बिकॉज वी कॅनॉट से दॅट वी हॅव टोटली डेव्हलप्ड गोवा. वेन वी डेव्हलप आमी विकास करता आसतना विकासाचे नवे उच्चांक गाठपा खातीर नवीं दारां खुल्लत रावतात. आमी आयज जर कितें हाडलें, केदो व्हडलो विकास केलो जर जायत वी वुड से आमचे पळय घरान भितर सायकल आसता तेन्ना आमकां अपेक्षा आसता स्कुटर येवचें, स्कुटर येतकच आमकां गाडी आसता, गाडी आसतकच आमकां आनी कितें दिसता. सो आवर वॉन्ट्स आर increasing. So it's because of that when we get elected, people have high aspiration about us, expectations about us. When we fulfill their expectations, their aspirations still go further. So it is a constant process. So as a party leader, as a party, whatever we have achieved in this 10 years, 12 years, we treat this as a trailer. As the Narendra Modi said, this is just a trailer. When we get full support and आमच्या इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमच्या देशाचो मान वयर वता तेन्ना अनेक गोष्टी घडपाक शकता. द इन्व्हेस्टर वील हॅव फूल फेथ ऑन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन. भारताच्या प्रशासनाचेर चड विश्वास येतकच FDI जावं फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जावं बाकीचे इंडस्ट्रियलिस्ट दे वील कीप ऑन आमची फायनान्शियल एबिलिटी वाडटली. सो दिस इज वॉट वी लूक एट इट. सो इट्स बिकॉज ऑफ दॅट more and more support is required to place ourselves on a higher position so that internationally Narendra Modi will be Vishwa Guru. आणि ताका सगळें आयकुपाक लागतले, भारताचेर विश्वास दवरपाक लागतले, भारता भितर इन्व्हेस्टमेंट येवपाक लागतले, आमचे एक्सपोर्ट्स वाडटले, आमचे बाकीचे जे स्किलिंग आसतले, डिजिटायझेशन्स जावं नवे इन्व्हेन्शन्स आसात, आमचे जे मिसायल्स करपाची शक्ती आसा, आमचे उपग्रह आसात, सॅटेलायट्स आसात, किंवा आमचे जे सॅक्युरिटीज आनी आमचे जे विमानां लढाऊ विमानां जी आमी एक्सपोर्ट आतां आमचे पर्यंत उरतले, आमी एक्सपोर्ट करपाक लागतले, फॉरेन करन्सी घेवपाक लागतले. सो वेन दिस वील हॅपन दॅट पीपल ऑफ इंडिया टोटली बिलीव इन द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदी which would be seen by all the other nations and they will start believing and investing in India. Sir, anek week time ulle I mean definitely tumche patte atale. So thank you and very much for your valuable time. Thank you so much. Yeah.